Mayo Paksin Kapitan Wahilat Kuyakaraka Patunga Kinsari Urura Kausarapa Karaki Kurhaki Sarut Ashapayani Hipwasaraka Wakichawi Ukakip Karaki Logantes Wakichaweja Wasitat Wakutinta Diraki TV Perú Ucampirusa Nacional Aruski Payauta Taipiu Hitarakata Jupacha Perú Barcachirakau Arut Ataparaka Kuyaka Saira Choque Juparusa Katuka Paraguiñari Arut Paraguiñari Kurhaki Sakuyaka Skikite Wali Kijilata Yim Uncha Kankuna Paz Pistura Niña Ikuna Yakta Masikuna Ayu Masikuna Hatun Napaikuy Markaitawan Apay Kachimoy Kichiskay Sumak Tuta Mantampi Turachay Musuk Semanatan Kanchis Chautan Kallari Kunchis Kalpawan Chikashan Kima Kalpawan Panachay Ainari Alintach Samakun Kiway Kokun Kichino to William Panachay Ima Manata Turachay Kay Chaunya tan kasarkan kini pang William Panachay hina punecho Ima Pahya Kuriki Maps Turachay Ana Chansaya Turachay Ichapas Kankunapas Asira Kunay Kichis Pahnyanda Kachayna Chansa Kuspa Rimay Kusunchis Turachay Aswantaka No Kanapay Kuitang Etika Moni Turachay Runa Masinchis Kunaptapas Hatunapay Kuy Hatun Chakay Yachay Wasipak Secundaria Glorioso Colegio Nacional José Domingo Choquehuanca Chakay Choquehuanca Yaktapi Kainap Unchauta Riki Watata Juntayukusharan Yakapas Piskachun Katawayu Watata China Kachtin Kayapa Yachachikunapas Yachakufkunapas Taita Mamakunapas Hatunapay Kuy Kaymantapacha Yachewasinchis Paksutintaka May Wichaya Mampuñalin Yatapunin Yarinchisunchis Turay Yati Chirinakaru Yati Kirinakaru Acá Yati Kanyauta Taipiu Gitana Yata Kirinakaru Sumpacha Arut Apanyani Tai Aukira Garusa Sumpacha Arut Aparaguiñani Kupacha Monasilla Ribampi Data Mamaguna Mamps Napay Xulsrik Paikuna Kalpacha Walinta Yakachapana Kupa Yapa Kikiyata Yapa Ichapas Hinanti Sukasuyunchis Kunapi Yachewasikuna Watata Ayukushan Paipunapah Hatunapay Kuy Ayunchis Kunapak Yaktanchis Kunapak Manayachas Kanchis Paigunas Watata Ayukshayan Kunafiray Tapacha Kitira Kati Marapujanta Wira Hakat Asip Humaraka Warunta Taparakta Hichakanta Dina Hilat Kuyakaraka David Cotrado Pasarut Atarakim Basurum Bamaram Pokat Karakina Takinim Piwampi Cotrado Wira Basinaka Warunta Taparakta Hichakantita Hichakantatina que esa provincia del Collao Chacau Gitana Ucampe Kallanta o Japayan Kuyak Napay Kuy Paipah Hinakaturachay Kayay Kusuy Kuchpacharik Ancha Kaypawan Puni Naira Kathap Aure Kapi Saranta Kayani Murata Hilat Kuyakaraka Melgar Eko Halnagay Nakaha Ayacucho Football Club Hupara Karuga Kumana Barkarwa Atip Subharakina Serrap Taipina Ernakirina Kasti Minería Ilegal Santa Koya Irnakaburaka Kauchapina Kati Hachekapana Irnakasi Keja Ukaja Ukampi Uyakip Atanya Paus Hasilwa Amtap Haraki Akiriwa Maidiri Yatiaweja Yatekerira Karuja Tunu Arurakatsa Yaticha Parakiwa Yatia Urakampi Saranta Pajani Hilat Kuyakaraka Ekota Kiurakata Nerakata Yathata Pajari Melgar Ekota Kirirakaja Mayampiwa Football Club Ekota Kirirakaroja Atipsua Paraki Kubana Marcana Uchinka Baja Binacional Ekota Kirirakaja Sport Huancayo Ekota Kirirakaroja Juliaca Marcarja Atipsureo Parakiwa Kiasa Puno Sulka Suyo Chacau Gitana Yathata Pajani Melgar Ekota Kirinakaja Mayampiwa Ayacucho Football Club Ekota Kirinakaroja Atipsuaraki Tunca Pescari Kutinacua Torneo Apertura 2022 Liga 1 Ucata y Piugitarja Anat Awaparaki Arequipa Ekota Kirinagasti Callantahuita Tucuy Cabawa Juparakaja Ascua Arat Aparakina Luis Iberico Jupawa Callantahuita Tucuy Cabaja Walijuspunwa Anatarakina Mainina Katsipansa, Sintikuswa Hupaja Aratarakina, Ekimpiwa, Halanta Yarakina, Ukama Yampikiwa Melgar, Eko Aratirirakaja, Atipsua Paraki, Achitka Baja Kimsatunka Mayani, Unidades Ukabariwa, Akiri Campeonato Anatawi, Taipimsti, Laira Katalwa Huparakaja Hatasipharaki.
Binacional Ekota Kirinakasti, Sport Huancayo, Ekota Kirinagarua, Guillermo Briseño Rosa Medina, Ecuanataña Huyo Taipihuitanwa, Juliaca Barcanja, Atipsua Parakina. Tunca Pescani, Torneo Apertura 2022 Liga 1, Ucragua Juparacajanata Parakina. Guillermo Briseño Rosa Medina, Ecuanataña Huyo Taipihuitarusti. 15 puntos, Absupayani Sasinwa Juparacaja, Mantanta Parakina. Melgar eko anatirina nairana han sinti hayanka panyapataki. Akirip eko takirina kaki unairagatan hahakata siparaki. Nya wal hapachanakwa anat haparakina ukatha haniwa mainisa halantai karakinati. Ukatha. Pak atanakakiwa kipart harakina tukuy hapanyapatakeja. Ugapachanwa, chekatwa, José de la Cruz, Hupawa, Warikuswa, anat harakitaina. Samudio. Eko harkeriste hanikiwa kusha hark katainateja. Ukapachanwa ekoha halantarakina. Mayampiwa, Binacional eko takirina kaha atipsoa paraki. Maindirina kasti hanikiwa halantayam karakinati. Aka atipsu impeja. Binacional eko takirina kaha. Octavo lugar sa Taucata y Pijuitan Oaxaca Siraki Liga 1 Aratawina. Patunca Pescari Unidades Ucabariwa. Uchinca Baja, Huancayo Ecota Kirinakasti, tercer puesto Ucamar Oaxaca Separaki, Patunca Pagalcuni, Punto Sata, Ucabare Parakiwa, Melgar, Ecota Kirinakaja, Upanakasti Nairagatan Capriwa, Akirinakatja, Pusi Puntos, Ucaba, Kepanca Parakiwa. Eco Halat Euracata, Yatata Siptakiyari, Universitario de Deportes Ukakip Kraki, Sporting Cristal. Hupap ekota kirinagaw anat parakina. Purapatha Maiwa halanteo parakina. Sábado Patunca Mayani Uronaka Sarakeria Kirilla Mayo Pasinwa. Monumental Ecuanataña Huyo Taipihuitanwa. Tunca Pescani Torneo Apertura 2022 Ukau Anatata Karakina. Paripa ekota kirinagawa anat parakina Kwatha Mayakwa Sapa Chekatha halantea parakina. Ma Chekatsa Hanukaha, Maini Chekatsa, Walhanina Kau Halantan Hamura Parakina, Quatha Harikiwa, Halante of Karakina Teja. Universitario de Deportes Uparacaja, Patunca Pescani Puntos, Ucamariu Hakat Sepraki. Quinto lugar Sata, Ucanca Parakiwa, Uchinca Baja, Rimac. Kipka Bajo Pontino Sata Pecota Kirinakasti, Patunca Suhtani Unidades. Ucamari Wanchita Hakat Separaki Lat Cuyacaraka, tercer lugar Sata Kimsaha Kuidwa, Anchitaja, Liga Apertura, Hanukaja Torneo Apertura, Liga 1 Ukata y Pujitanja, Uka Anataña Ujitanja, Hakata Separaki. Yakaya una Campi Hichaja Saranta Payani, Tahna Sulcasu Gitano Purta Payani, Yankaja Kena Caja, Machata Umata Apnakere. Autua prakerina kata ansasa, ampihan askitahan jakapatua kolka absop karakitaina. Ukchika baka ika sulkasu kitarha maha kahakeha, komisaria jakaro han apaya sinyatake hupah pampacawa mait asira kitaina, kurhamasa kiria tiaweha akan kiwa. Anticorrupción taipit hujar kirinakasti taknamarkan yathatap karakitaino. Policía suboficial en Acampio komas arjatirinakampicik apjasapana. Ukamanakasti pokas karagitain han multanakas absu tapjanyapataki ukamas depósito municipal chakarus han apa tapjanyapataki. Ukamkik paraki ukitinagati autonak sapna kapkaraki hupanakan licencia nakapat siatip hasapanoa. Chikt apjaragitain los pulpos de Gregorio Albarracín ukam koto taipit sarna kapjaragitaina. Hicha viernes uruntak nasulka suyunsti katja tapjatainoa. Ukamas nia kimsamaranagats hilau artatapjataina. Panin haqi nakampi ukamas kimsa policía nakampo akatun tapjataina. Agente nakaj comisaría Gregorio Albarracín, la central Pachía ukamas vigil chakan irna kapjasapana. Lo que hacían era Katunta Taragaroja, Uka Arjatirina Campipuriwa, Arjate Sepataja, Ya Ukam Hamsa Patainah, Muleki Uhakata Sepasapana, Uka Pachau, Ukam Halura Patainah, Katunta Tanakakun Haman Han, Hubanaka Sepchukas, Hanipe, Yatita Karakite, Uka Arjatirina Campiwa, Ukanakha, Maip Hasapana. Yathat kasin aru apakatanak hujar kirinakasti katup hataino. Ukamkik parakiu katun tatanakan hausa sinyanacaps katup haspawa.
Pampachao maíz sirakitaina ujamas seguridad ciudadana agente nak nairakatana. Kitinagati Municipalidad Provincial Ika Yakansti Irnakapkataina Jupanakarus Kilpisapano. Ukat ukamanagambi takaragitain Komisaria Chakar Han Aptayasinya. Andrés Guamán Katjapjaragitaino Uka Pachansti Automanjan Ikiskir Wainanakaru Luntata Sisapana. Akam Hanaskinagasti La Palma Urbanización Chakan Utjaragitaina. Katjata Karagitaina Ukamas Kunhamati Lurkaragitaina Ukanagas Pampachao Maíz Karagitaina. Ukampachao Policía Taipit Aptayas Karagitaina. Pichaja, Huánuco, Sulcasu, Chacao Gitano, Purita Payari. Acomayo, Comisaría, Chacao Gitana, Irnaquiri, Policía, Payapayanacasti, Mawar Birua, Catunta Pataina. Akiri Warmeja, Paquilos, Droga, Uqua, Apáscara Quitaina. Mochila Sata, Ucaro, Asito Apáscara Quitaina. Carretera Central, Taquiu Gitanua, Catunta Pataina, Jacawar Miroja. Kipka, Acobayo Sulcámbar Caujitana, Elizabeth Poma, Encarnación Jupaja, Tinco María Marcata, Huánuco Marcarú Sarascaraquitaina, Auto Colectivo Sata Ujatawa, Poma Jupasti, Acamochela, Epjaro Sinja, Ahora Pizza Sinua Sapjetoja, Sasinua Sarakina, Ucatja, Kitisa Satainaja Ujajariwayati Karakinati, Elizabeth Poma, Uparoja, Hichaja, Arctata Pana, Yatjatata Pana, Sasilwa Hucha Arctirira Caja, Amtap Haraki. Tawakonaka, Wainanaka, Ukakip Karaki, Ajunaka, Usuchataja, Unhasiwa Paraki, San Juan del Urigancho, Ukachakaujitana, Kipka Play Park, Sata, Ukachakaujitana, Tagada, Uka, Tilkatawa, la Karakitaina. Aquí de Hanas Queja, Domingo, Soktaja y Perúa, Utjaurakitaina. Uchika Maja Mata Wokoja, Eke Usuchatau Unhasiwaraki. Uparoja, Collaña Utarua, Paparakina. Unjiragasti, Uparakaja, Kunanakti Unjapatainaja Ukwayatia Parakina. Acá Taipeu Hitaru Cochist Ayataki, Kitimpis Hakist Ayataki, Mantaña Taqueja, Polquimpio Mantanta Paraki. Kitira kati usuchataja unhasewa peja, upara karoja kol kahaniwa kut katayan hamonja panati, akata ipin ernakerina kaja, sasinwa yatia parakina. Akini wa madiri yatia wajilat kuya Caracas, Hernampu kata ipiu hitat hampi, kipka, kuya ernakawura kaja, chekanka yapataki, hukampi konanakas unchata pana, pachamama urakesas han usunte atayapataki, sasinwa amtap haraki, kurhama polisa yathata panyani. Sarnap Taipit amta Pjaragitaina, Takinchap Pjaragitaino. Joya Han Chacapatap Suinaka Jeparte en Tagi. Sumau Gitanacana Ujamas áreas naturales protegidas Sas Untat Chacanacana Acá Marcana. Acam Tanacasti Uñano Cascaragitaino a Pawaranca Patunca Payani Marata Pawaranca Patunca Pacalco Maracama Poca Siñapa. Acá Lupitanacampi Han Chacapat Koyapsu Mayaki Haniu Uñano Cascaragitain Di Hanukasti Yakahan Kusanakas Haki Nakataki Utjaragitaina Ukat Ukanakats Amuit Asirakitainoa. Trata de personas toqueita, irnakawita ipitz cham tukiapjataina, ukamkik parakiwa sicariato toqueita. Ukamas han aski kotu chasitanagasut jaragitaina, lavado de activos, comas corrupción toquets uñano katakaragitaino. Koyapsuit han chakapampi waktatanakasut jaragitaina, ukat nairiri takin chawinakampi, pocas karagitaina, áreas naturales protegidas uka chakanakana. Ukat ukanakampi kusasartawinakas utkaragitaino. Kusartkaetaki walja irnakayutanakau maijasip jaragitaina, pekenchawita ipitz chiktas karagitaina, hucharkirinakampi. Kitinagati hilpach pachamam toquets yatjatap karaki jupanacao maichasip jaragitaina. Ukamkik paraki Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Marina de Guerra del Perú, PNP, Ucatsti, Minam Taipita, Chikt Atakaragitainoa. Pawaranca Patunca Mayan Maransti, Kusamtanakahut Karagitainoa, Han Chacapat Koyap Suinakas, Jeparte Yaskaragitainoa, Akamtanakampi. Reserva Nacional Tamopata, Reserva Comunal El Sira, Ucamas Parque Nacional y Aguas Chacán, Pocas Karagitaina. Kawanyataki, Irnakt Awinagam, Poktaya Dagistitun, Kayatunkani, puestos de vigilancianak Utayap Jaragitaina. Pakalconito Agilpayasti, Irnakatas Karagitaina. Ukataipit Chikt Abjaragitainoa, Dikapi, Marina de Guerra. Policía Nacional Taipita. Ukamas Kucharkirinakampi, Pachamam Toket Yatirinaka. Ukamkik Parakiwa Yakanakas Chikt Abjaragitainoa.
Apurímac, Sulca Suyo Chacauhitano Purtapjañari, Grau, Provincia Chacauhitana, Kipka, Curasco Sulca Marcauhitanja, San Sebastián, Yupaychaña, Utja, Huaranca Sohtapataca, Tunca Pusini Baranua, Utachua Paraquitaina, Ucatja Patunca Baranacajeo, Ucapachanua, Patrimonio Cultural, Ucama Panas Asilwa Amtoa Paraquitaina, Ucatja Acurunacanja, Sinti Armatauja Catascaraki, Lijua Ajar Jarakisa, Acayu Paichaya Utaja, Alirantañua Munjaraki, Sinti Armata Japuriwa, Sasinwa, Ucacha Caujitata Barcachi Caja, Arsuri Paraki, Akiri Suma, Naira Yupaichaña, Utast Ataja Curasco Chacaujitanja, Askist Eata Sasilwa, Ministro de Cultura Pertelirua, Maitase Paraki, Kurjabati Lihpunwa, Altapisiña Monjaraki, Kuranakas Kalamir Japoneo, Acá Tuata Jaspa, Askist Eata Jaspasa, Sasilwa Juparakaja, Maitase Paraki. Akiri Wamaidiri Yatiawa Jajilat Cuyacaraka, Ayujaripuriwa, Marcachiriracaja, Plaza de Armas Sata Ucacha Ujitarwa, Arequipa Marcanja Kat Asiprakina, Natacha de Comridge, Ukakip Karaki, Kevin Ramos, Jupa Chacataracaru, Yanap Ayatakiwa, Akiri Nakaja, Cañón del Colca, Ucacha Ujitarwa, Hichamara, Chinoca Paxinwa, Chacaparaquitaina, Kevin Ukakip Karaki, Natacha Juparacana, Taik Aukira Capaja, Mirasum, Yanap Abjeta, Hanjaki Uhichaja Takainsa Monjabjete, Sasiru Juparacaja, Arsuri Parakina, Chivay, Uka Kipkaraki, Cabaraconde, Uka Takini Gaujitan, Wajuparacaja, Urta Parakina, Sabat Parakina. Huancamerica, Ucacha Gaujitan, Uhichaja, Purinta, Pañan, Hilat, Cuyacara, Campi. Kurhamati, Kuraimara, y Nakawura Caja, Utaki Purewa. Hichakutirja, Kaliwarba, Taipeu, Hitatja, Mankayara, Kachurasip, Kaki, Wampi, Kurhaba Purisa, y Atata Payani. Peruani Chokiate, Karinagataki, Untapjataina. Hichaponeo acá Manegasti Untascaragitain, Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma Taipita. Chamanchas Caraquiwa, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Taipit Paya. Pocas Carakiniwa, Huancavelica Marcana. Kusisitao choquets jacata sirak tucat ucastio o negatakir kusa Carakiniwa. Kuspach man apjaña bataki sulkiri nagatakisti uñano cascaragitaina. Esta es una primera entrega. Nairiri churawimpi pocas caraquinej comas ni pa tonera nakawintas caraki acá chacataki. Ucamasuni chaca nagataki Huancavelica Marcana. Alacuano Nagampio, acá Chokenaxti Satap Haragitaina, Haniu, Alatuanunaxti, Uchap Karagitainti. Hanit, Yatecain Tanagat Port Ekasinsti, Kitinagati, Hilpach Chokenagat, Siatip Karaki, Upanagao, Uñano Cap Haragitaina, Hakatanyataki, Alakanyatagi, Uñano Cap Haragitain, Kusanyapa, Mankanyatagi. Hichamaratsti, Kimsakut Port Ehap Haragitaina, Ukamas Untata Karagitaina, Patunka Sohtani Urukama, Yamayo Paxita Churaña. Ucamas Pilpichaca Iscamarcar Port Ayas Caragitaina, Aurawa, Ucamas Castro, Virreina Chacaru, Ucatsti, Santiago de Chocorbos, Chacacama, Apascaragitaina. Y a ti una campi sananta sipcajillari hichaja puno sulca su chacauhitaru purinta payari pataka hila ukaba microempresario sata kunaima luteri nakawa makaturwa hakat asipharaki ukabata ya kachacauhitara karusa anyatakius asiro para caja apharakitaina kam katus anyatakeja Víctor Apasa Jupawa Yatian Chitari Kurjaba Purisa Kurjakisa Katasta Hilata Víctor. Gracias por el pase, compañeros. Nos ubicamos aquí en el Parque Pino de la ciudad de Puno, donde se viene desarrollando una feria de emprendedores. Están varias pymes, algunas asociaciones de productores que han traído diversos productos. Entre ellos vemos productos en artesanía, también hay productos en lo que es orfebrería, hay tejidos a mano, a máquina. Por ejemplo, aquí tenemos también algunos productos hechos a mano por manos de artesanos. Señora, buenos días. ¿De qué asociación pertenece usted? De la Federación Regional de Artesanos Productores de Puno. ¿Qué tipo de productos ha traído usted?
hechos a mano, tejidos a mano, en accesorios, en gorros, en guantes, en chullos, está en manoplas, en gorros también romanos, tenemos también en winchas, en alpaca 100%, también tenemos boinas, también tenemos los mitones, los chullos también, sí. Y todos hechos a base de esto. También vemos en el fondo de fibra de alpaca. Vemos algunos productos que son a base de fibra de alpaca, algunas chompas. Aquí también está Guemandina, que es una empresa reciente que está formándose y que justamente está expendiendo quesos a base de leche de ovinos, ¿no? de oveja, ¿no? Sí, somos Guemandina, de Ayaviri Melgar Puno. Nuestro teléfono es el 934-300-570 y nuestro producto que estamos promocionando ahora nuevo es el queso de oveja, el queso de oveja tradicional de Puno, y después las demás variedades de queso de vaca, el pari, el andino, el gouda, mantecoso con orégano, mozzarella, edam y también gouda, ¿no? Y vemos justamente han traído variedad de quesos donde la población puede adquirir estos quesos de distintos sabores, para cada tipo de gusto existe un tipo de queso y justamente es la empresa Guemandina que se ha dado cita también aquí en este stand. Vamos a recorrer algunos otros stands también. Aquí están expendiendo lo que es productos derivados que son de la quinoa, cañigua. Cuéntanos un poco, ¿qué productos son los que trae usted? Buenos días, hemos traído productos de lo que es quinoa, cañigua y cebada, pero los demás productos ya los hemos comercializado ya. Hay bastante demanda de este tipo de productos, ¿no? Sí, bastante demanda, porque ahorita estamos nosotros como tipo artesanal nomás, porque lo que nosotros queremos hacer es dar un valor agregado. Y justamente estamos trabajando en lo que es con un proyecto de Procompite. Procompite. Volvemos con ustedes, compañeros, en Lima. Usawu kaya tiawe hilat kuyakaraka paisuma hilata Víctor Sacinsa Sapjanyani ya kaya tiawe gampi saranta sipkakiyani kurhamati hichuruta aruman timpi wampi hichurum aruman timpi walitaya puliriu kipka akiri Peru suyo ainacha chakauhitana patapampa suri pathauhitana kanwa tunka pescani grados sata ukamach amampi puriwa kauchapina kati pusi 40 metros a laja chekau hitana hakata sepjeja nuka patja chekau hitana hakata sepjeja Peru suyo patapampa silipatja ainacha chekau hitanwa ukamja taitara kine ukchi kabaja Peru suyo patapampa sulipatja taipi chekau hitanja pesca grados ukama chaman pipuriu taitara kine sasilwa senami uta taipi hitatja ya tiene paraki Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Moquegua, Puno, Tacna, Ucaquipcaraqui, Lima, Sulcasu, Gitaracarua, Ucamareja, Sacinsa, Jarash, Sireparaquiwa, Uchicamaja, Indesi, Taipeu, Gitatja, Marcachiri, Garusti, acá Tayatja, Harcacasi, Papunitao, una Kipka, Taya, Polmona, Nakarohan, Mantalla, Pataqueja, Nasatsa, Ucaquipcaraqui, la Katsa, Sumpachua, Harcata, Sipjata, Kuna, Isinak, Sumpun, Isint, Sipjata, Sasinwa, Eutasinepharagi, Guamaja, Yatiata, Haftao, Mira, Sumhilat, Cuyacaraka, Han, Usunta, Yataqueja, Tayata, Harcasipjañat. Akiri Wabaidiri, Yatiahueja, Hichaja, Arequipa, Sulcasu, Chacauhitaru, Wasitata, Putapjani. Acá Chacauhitar, Jajilat, Cuyacaraka, Macamacua, Hakip Jarakitaina. Majes, Sulca Barca Chacauhitana, Pedregal, Ucachacauhitana. Urjapati, Hichaja Serfor, Ucachacauhitarua, Apaparaki, Ucachacauhitarua, Pultaparakine, Anchit Camaja, Pollanacua, Utiasipkaraki, Churasipkaraki, Ustasipkarakiu, Sintita Suta Hatainao, Sasirwa Yatiere Paraki, Ukatsa, Kuna Yaka, Usunakani Pachacha, Sasirwa Huparakaja, Yathatasipkakiniwa, Ya Wainaski Waka. Kamakeja, ya tunka mayani ukama paksina kaneusa sinsa yathat aparakitainao. Ichaja kaukitan tiuwana kuiwapjeja ukacha kaukitarua apapkaragini. Akiri wabaidiri yatiaweja hilat kuyakaraka kurhamati urhtiri hamokau uiteata karakini kipka Biblioteca Nacional del Perú uka panka uta taipiu gitana. Hatun pachcha uka urhtiri hamokwa uitea parakine patunka pusili urura kasarakeri akiri llamayo pasina pakalpo arumarua Mario Vargas Llosa
Auditorio Teatro Sata Ucache Caujitana, San Borja, Sulcamar Caujitanwa, acá Huaquicha Hueja Sarteata Caraquine. Delia Ackerman, Jupawa Walicus Sartea Raki, acá Ortire Jamoca, Huaquist Awenesti, Gilpacha, Perú Barcasarja, Achura Casaja, Walich Ulquincha Siri, Ucamara Capgeu, Ucatza, Taxutarak, Pisich Amaniracau Uti, Ucatza Harikiwa, Suma, Chicapa Makt Asin Hayatip Grakitis Asina, Amutawa, Walisuma, Walicus Enakt Rakitaina, Ukawa Unhariata Karakini. Inakiwa Mantanya Takeja Han Polpimpikiwa Mat Apharakini, Tunka Kimsaka Kuni Maranita Hiliri Rakau, Sokta Haipo, Chikata Nirkabau, Mant Apharakispa, Hanuka Ukapachat Wampi, Mantap Harakispa. Kurhamati, Kipka, Bakunt Awita, Lape, Kilkawisa, Aptasitao Sarap Harakinyap, Kims Pacha Baguna Pollo Parakap Itat Esoap Hanyap, Luxa Ustasoap Harakinyapau, KN95 Uka Lukwa, Lukunta Soap Hanyap, Haruka Haniti Uka Cheja, Kirurgica Sata Uka Luxa, Ustasip Hanyapa Hapai Wasasinwa, Iutasirip Haraki, Yathat Esirip Haraki. Akiri wa maidiri ya tiaw hilat kuya karaka ya uruna ka sa sumpa churok apanyani apanyani ukaha wakisi usasir wampi akuru rakarha aptata karak hilat kuya karaka aluhari puriwa ya tekri rakaha perusi usar hampi arupat ha upara karo yatist apharaki usasir sa apanyani ukama politiko haba polisa akan ki ukaya tiaweha. Ma waranka warankani pesca pataka waranka yati qerinakata kitinakati educación intercultural bilingüe uka taipingap karaki ukat ukampi paqtanetaki nia patak waranka yati chirinakau chikt ap haraki ukat hupanakasti paar apna kap haraki aka markana patunka soqtani waranka yati qayutanakansti hilan poqtaskarakitaina akam poqawinakampi takap harakiwa arunakasti chamancha taskakiña pataki ukamkik paraki ukakawinakas markanakan sartawinakapa Yataqayutanakan kaukanakanti tunka kimsani waranqanit hilaniro katokap kataina ukat ukataypinakansti takapjarakiwa hilpach amanchaña. Uka chaqanakan yatiqirinakasti arupatpon arsusip jaragitaina. Ukamas tunka mayani waranqaninpi takapjaragitaino arunakapasti hani chaqtaña pataki. Ukat uka taypit yaqipanakasti castellan nair yatiqapjaragitaina ukat ayllun arupsti hichawi yatiqasip karagitaina. Anchita nagasti minao taipit inapich amanchap haragitaina lurap haragitaino yatichan yanaka. Ukamanakasti positun kapayani ayllu arunakat pokas karagitaina. Inicial, primaria ukamas secundaria yate qarinagadakiu amuit askaragitaina. Pawaran kapatun kamarakama positun ka kimsakalqoni tuno arunakan qilqanakap amanchap haragitaina. Minao taipit tuno arunakan urupa kipana patun ka urunakat ukamas patun ka pakalqoni urukamau llamayu paksita. Unhamati amtanakasti utkaragitaina ukanakampi pokap haragini. Poktas karagitain matapisin ukamas lika taipits apata karagitainoa. Kallantap haragitain manairakatansти unteas karagitain educación intercultural bilingüe toqeta. Ma plan nacional absuta karagitaina ukat ukanakas unteta karakina. Kunhamas pokata karagitaina pawaranka tunka soqtani marata pawaranka patunka mayani marakama. Patunka pakalqoni urutakisti llamayu paksitaki amtap haragitainoa. Waka San Borja chaqan pokawinakasut karakispa pachamamarus loqtap harakispa. Perú Barcasata halt apanyani ukatha Chile marcaro halar apanyani Araucaria ukacha kaujitanja pesca pataka ukama mapuche marcachirinaka sapanyani hilha warmina kawam pihilat kuya karaka ma suma sabutwa hachpurwal apharakitaina ma kilómetro largo kabau hachaporiu ukatsa pescatunca centímetros de ancho sata ukamara hilat kuya karaka ampi iwihat auratwa ukam hap itsup harakitaina Sawup hataina sasin sapanyani ampilat kuya karaka ukatha kireja Tierra del Fuego satu ukacha kaujitanwa walisumpunwa ibuhana kamirea parakiu uka ibuhana kan aura pampiwa kam hap itsup harakitaina hilat kuya kanaka ampituk teata hiu hiwasanaka wakicha weja aruma antigua sitata kutinta ni jaja hukampia teura kaptasitao aymar arusa chamancha sipkakillani chul qincha sipkakillani sarawira kasasa chamancha tanyapa hilat kuya kanaka aruma antigua kamaja kutinta ni jaja hukampia teura kaptasitao ichakucha rojanchis wakicha wiro kato kapjanyani